Right na ata sa Maricar Beach Resort, no. Si Madam atong taga ma'am. Para manigaw si ma'am. Natay 10 pesos na naglakaw sa sulod sa kuan screen, no. 10 pesos. Dayon. Uy, magic. Pagpagawson niya. Ato na pagawson ma'am. 1 2 Loh. Balik na, balik. Balik na, balik. Balik, balik. Balik daw, balik. Balik daw, balik, balik. return. Return. Sender. Ah. Balik, balik. Pagawson. Wala, magikiro na mo. Ah, mga magician, magiging kasagaran ng mga kanyo, mga magician. Card to card. Gani. So, ma'am, sa may masulti mo sa magic niya? Perfect, Nice, Jud. nice, nice. Perfect, Oo. grabe. Lipat, Jud ko ato ba? Yun sa to. Magic. Magic, magic. Yo, dito, magic ko.